On this video, we will discuss deeply about basic features of the Christian Highland Kingdom concerning the state structure, social stratification, and the economy of the Christian Highland Kingdom. Territorial expansion was one of the basic features of the Christian Highland Kingdom, particularly since the early decades of the 14th century, when Yikuno Amlak assumed power in about 1270. The territorial extent of the Christian Highland Kingdom was almost limited to the former possessions of the Zagwe state. በዚህ ቪዲዮ የከፍታ ቦታ የክርስቲያን ንጉሳዊ ግዛት መሰረታዊ መለያዎች እንደ የግዛቱ መዋቅር፣ ማህበረሰባዊ ንብብሮችና ኢኮኖሚው ምን ይመስል ነበር የሚለውን በስፋት እንማራለን። ከ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የመጀመሪያዎቹ 10 ዓመታት ጀምሮ የግዛት መስፋፋት የከፍታማ ቦታ የክርስቲያን ንጉሳዊ ግዛት መሰረታዊ መለያዎች ውስጥ አንዱ ነው። ይኩኖ አምላክ ወደ ስልጣን ሲመጣ የከፍታማ ቦታ የክርስቲያን ንጉሳዊ ግዛት የግዛት ወሰን ከዚህ በፊት የዛጉዌ ግዛት ወሰን ላይ የተወሰነ ያህል ነው። Various Muslim and non-Muslim states and peoples also independently existed on the eastern, southern and southwestern frontiers of the kingdom. For example, to mention a few, the Falasha lived along the northwestern frontier. Beyond the Abai River, there was the predominantly Agaw inhabited kingdom of Goja. The kingdom of Damut, also situated in the vast region southwest of the Christian Highland Kingdom. የተለያዩ ሙስሊምና ሙስሊም ያልሆኑ የግዛት ህዝቦች በምስራቃዊ ደቡባዊና ሰሜን ምዕራባዊ የተለያዩ ሙስሊምና ሙስሊም ያልሆኑ ህዝቦች ነፃ ግዛቶች ይገኛሉ። ለምሳሌ ጥቂቶችን ለመጥቀስ ያህል ፈላሻዎች በሰሜን ምዕራባዊ ወሰን ይገኛሉ። ከአባይ ባሻገር በይበልጥ የአገው ንጉሳዊ ግዛት ነዋሪዎች ይገኛሉ። ከክርስቲያን ከፍታማ ንጉሳዊ ግዛት በስተ ደቡብ ምዕራብ የዳሞት ንጉሳዊ ግዛት በአካባቢው ሰፊ ቦታ ይዞ ይገኛል። The kind of relation the Christian Highland Kingdom had with these various states and peoples during the reigns of Yikuno Amlak and his immediate successors is not clearly known, but it seems to have been true that it was based on trade relations and the slow expansion of the Christian Church. ይኩኖ አምላክና በሱ ቀጥተኛ ተከታዮች ዘመን የክርስቲያን ከፍታማ ቦታ ንጉሳዊ ግዛትና በእነዚህ የተለያዩ ግዛቶችና ህዝቦች ላይ ምን አይነት ግንኙነት ነበር የሚለው በግልጽ ተለይቶ አይታወቅም። የነበራቸው ግንኙነት በንግድ ላይና ቀስ በቀስ እየሰፋ በመጣው የክርስቲያን ቤተክርስቲያን ላይ እንደሚመስል ግን እውነት ነው። However, with the coming to power of King Amdetsiyon was the grandson of Yikuno Amlak. King Amdetsiyon ruled from 1314 up to 1344. During the reign of King Amdetsiyon, the Christian Highland Kingdom started vigorous territorial expansion. Amdetsiyon was the most expansionist king of the medieval period. ይሁን እንጂ ከ1314 እስከ 1344 ንጉስ አምደጽዮን ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ የክርስቲያን ከፍታማ ቦታ ንጉሳዊ ግዛት መጠነ ሰፊ የሆነ የግዛት መስፋፋትን አድርጓል። ንጉስ አምደጽዮን የንጉስ ይኩኖ አምላክ የልጅ ልጅ ነው። በመካከለኛው ዘመን አምደጽዮን በይበልጥ ተስፋፊ የሆነ ንጉስ ነበር። Consequently, a long period of conflict and war affected the Ethiopian region and the Horn of Africa. But the influence of the Christian state in the Ethiopian region was very strong in the late centuries until it relapsed in the early 16th century with the rise of the Adal under Imam Ahmed. በዚህም የረጅም ጊዜ ግጭትና ጦርነት በኢትዮጵያና ምስራቅ አፍሪካ ተከስቷል። በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ በአዳሉ ኢማም አህመድ ነገሮች እስኪለወጡ ድረስ The large scale territorial expansion of the Christian Highland Kingdom was accompanied by the further expansion of the Orthodox Church. This was also another main feature of the Christian Highland Kingdom. At the time of the rise to power of Yikuno Amlak, the Christian Church had already been strongly established in Tigray, Wag, Lasta, Angot and Amhara.
During his successor's tenure, the church further expanded into Shwa, Gojam, በጌምድር and in the region around ሌክ ጣና። ሌላኛው የክርስቲያን ከፍታማ ቦታ ግዛት መለያ ከግዛት መስፋፋት ጋር ተያይዞ የክርስቲያን ቤተክርስቲያን በይበልጥ ተስፋፍቷል። ይኩኖ አምላክ ወደ ስልጣን ሲመጣ ቤተክርስቲያን በስፋት ይገኝ የነበረው በትግራይ፣ ዋግ፣ ላስታ፣ አንጎትና አምሃራ ነው። በይኩኖ አምላክ ተከታዮች የስልጣን ዘመን ቤተክርስቲያን በይበልጥ ወደ ሸዋ፣ ጎጃም፣ በጌምድርና የጣና አካባቢዎች ተስፋፍቷል። Another main features of the Christian Hellenic Kingdom was concerning the main economic activities. In the early periods of the Solomonic dynasty, agriculture was the base of the economy of the Christian Hellenic Kingdom, which was dominated by mixed farming. Most of the members of agrarian communities were prosperous with large families. These families also kept slaves as household servants. ሌላኛው የክርስቲያን ከፍታማ ቦታ ንጉሳዊ ግዛት መለያ ከሆኑት ውስጥ የኢኮኖሚ ሁኔታዎች ጋር የተያያዘው ነው። በሰለሞናውያን ስርወ መንግስት የመጀመሪያዎቹ ጊዜያቶች ድብልቅ ግብርና ዋነኛው የክርስቲያን ከፍታማ ቦታ ንጉሳዊ ግዛት ዋነኛ የገቢ ምንጭ ነበር። የግብርና ማህበረሰቡ በቤት ውስጥ የባሪያ አገልግሎትንም ይጠቀማል። Beginning in the 14th century, the Ethiopian version of feudalism was consolidated as a political and economic system. The records of the period show that in the medieval period, the kings made land grants to officials in return for military or administrative service. ከ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የኢትዮጵያ ፊውዳሊዝም እንደ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ስርዓት ሆኖ እየዳበረ መጥቷል። የወቅቱ መዛግብት እንደሚያሳዩት በመካከለኛው ዘመን ንጉሶቹ ከነሱ በታች ላሉ አገልጋዮች ኃላፊዎቻቸው ለሚያደርጉት ወታደራዊና አስተዳደራዊ አገልግሎቶች አጸፋ የሚሆን መሬትን ይሰጡ ነበር። Trade also took a very important place in the economy of the Christian Hellenic Kingdom, especially after the military control of the sultanates of the region by King Ambezion and his successors. During the period between 1270 and 1529, Zayla replaced the Red Sea coast as the main gateway for internal and external trade in the region. Because of this, sometimes the trade is called the Zayla trade. በአምደ ጽዮንና በሱ ተከታዮች በሱልጣን የሚተዳደሩ ግዛቶችን ከተቆጣጠሩ በኋላ ንግድም ጠቃሚ የሆነ የገቢ ምንጭ መሆን ችሏል። ከ1270 እስከ 1529 ለውስጥና የውጭ ንግድ ማሳለጫነት ዘይላ የቀይ ባህር ጠረፍን ተክቶታል። በዚህ ምክንያት አንዳንድ ጊዜ የዘይላ ንግድ በመባል ይጠራል። Most of the trade items like ivory and gold originated from the western and southwestern Ethiopia region. Cereals and fruits of the highland were also highly demanded in the lowlands on both sides of the Red Sea. አብዛኛው የንግድ ጥሬ ዕቃ እንደ የዝሆን ጥርስና ወርቅ የመሳሰሉ ከደቡብ ምዕራብና ምዕራባዊ የሀገሪቱ ክፍሎች ይገኛሉ። The Zayla trade was significantly controlled by the Muslim merchants. Revenue collected from import and export trade was a source of income for the kings of the Christian Hellenic Kingdom. The kings themselves participate in trade, organized and financed big caravans led by their trade agents. የዘይላን ንግድ በዋነኝነት ሙስሊም ነጋዴዎች ናቸው ተቆጣጥሮት የነበር። ወደ ውስጥ ከሚገባና ወደ ውጭ ከሚወጣ ንግድ የሚገኝ ገቢ ለክርስቲያን ከፍታማ ቦታ ግዛት ነገስታቶች የገቢ ምንጭም ነበር። እነሱ ራሳቸው በንግዱ ይሳተፋሉ። በእነሱ የንግድ አጋሮች አማካኝነት የረጅም ርቀት ነጋዴዎችን ያደራጃሉ። የገንዘብ ድጋፍም ያደርጉ ነበር። The development of long distance trade in the Ethiopia region had other far-reaching impacts. Through trade, various peoples and states in the Ethiopia region were interconnected and developed a sense of economic interdependence. Besides trade routes, which crisscrossed the Ethiopia region and the Horn of Africa, resulted in the exchange of various social and cultural values among the diverse peoples of the region.
However, the desire to monopolize long-distance trade in the region led to frequent clash between the Christian Highland Kingdom and the sultanates of the region. የረጅም ርቀት ንግድ በኢትዮጵያ ማደጉ ሌላ ሰፋ ያለ ተጽዕኖ ነበረው። ለምሳሌ በንግዱ ውስጥ የተለያዩ የኢትዮጵያ ህዝቦች እና ግዛቶች እርስ በርስ እንዲገናኙና በኢኮኖሚ የመደጋገፍ ስሜት እንዲያዳብሩ አድርጓቸዋል። ኢትዮጵያንና ምስራቅ አፍሪካን አቆራርጦ ከሚያልፈው የንግድ መስመር ጎን ለጎን የተለያዩ ማህበረሰባዊና ባህላዊ እሴቶችን ብዝሃ ህዝቡ እርስ በርስ እንዲለዋወጥና እንዲወራረስ አድርጓል። ይሁን እንጂ የረጅም ርቀት ንግድ መስመሮችን የመቆጣጠር ፍላጎት በክርስቲያን ከፍታማ ቦታ ንጉሳዊ ግዛትና በሱልጣን ግዛቶች መካከል ግጭቶችን አስከትሏል። Another most important features of the period was consolidation of the feudal mode of production in the Ethiopian context. This was mainly the creation of feudal administration. In order to effectively administer the vast empire which came into existence, the kings maintained both hereditary chiefs and appointed their own officials. In some regions, the hereditary ruling class were allowed to remain in power under the close supervision of the central government. In other regions, officials were royally appointed by the king and sent to the newly incorporated areas with a large number of soldiers. ሌላኛው የጊዜው ዋነኛ መገለጫ በኢትዮጵያ አገላለጽ የምርጥ የፊውዳል አሰራር ስነ ዘዴ መዳበር ነበር። ይህም በዋነኝነት የፊውዳል አስተዳደር መፍጠር ነበር። እየሰፋ የመጣውን ሰፊ ግዛት በቀላሉ ለማስተዳደር ንጉሶቹ ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፍ የአስተዳደር አለቅነትንና የቢሮ አገልጋዮችን ይሰይሙ ነበር። በአንዳንድ አካባቢዎች ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፍ አስተዳዳሪዎችን የሚሰይሙ ሲሆን በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ ንጉሶቹ የራሳቸውን የቅርብ ሰዎች በጣም ግዙፍ ከሆነ ወታደር ጋር ሰይመው ይልኩ ነበር። The new administrative and military officials were given the right to collect tribute from the local peoples over whom they were appointed. This system was called the Guild system. አዳዲሶቹ አስተዳዳሪዎችና የወታደር ኃላፊዎች እነሱ በሰየሟቸው ኃላፊዎች አማካኝነት ግብር የመሰብሰብ መብት ነበራቸው። ይህ ስነ ዘዴ የጉልት ስነ ዘዴ ይባላል። ጉልት right was a right to levy tribute on the owners of ርስት and produce of ርስት land. ርስት was hereditary right to land used by members of families and clans whose ancestors retained the land for the long period of time. This system remained to be the predominant features of Ethiopian feudalism up to the 20th century. የጉልት መብት በመሬት ባለይዞታዎች ላይ ቀረጥ የመጣል መብት ነበር። ርስት ማለት የቤተሰብ ወይም የጎሳ አባል ለረጅም ጊዜ ይዞት የቆየውን መሬት ከትውልድ ትውልድ በማስተላለፍ የመጠቀም መብት ነበር። የጉልትና የርስት ዘዴ እስከ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኢትዮጵያ በይበልጥ ፊውዳሊዝም ወይንም የጋርዮሽ ዘመን መገለጫ ነበር። A person who have ጉልት right known as ባለጉልት. The ባለጉልት enjoyed a number of economic and political privileges over the peasants under him. For example, he was responsible for the collection of tribute in kind from the peasant under him. Tribute was collected in kind like grains, cattle, honey, butter, salt, household equipments and etc. የጉልት መብት ያለው ሰው ባለጉልት ተብሎ ይጠራል። ባለጉልቱ በስሩ ባሉ አርሶ አደሮች ላይ የተለያየ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጥቅማ ጥቅም የነበረው ነው። ለምሳሌ ባለጉልቱ የሚከተሉት ኃላፊነቶች ነበሩት። እነሱም በሱ ስር ባሉ አርሶ አደሮች ላይ ግብር በአይነት መሰብሰብ፣ በአይነት ስንል በጥራጥሬ፣ በከብት፣ በማር፣ በቅቤና በመሳሰሉት ማለታችን ነው። Most of these tributes are kept by the ባለጉልት himself and parts of them could be transmitted upward to the central government or state. He can also use the corvée labor or free labor of the people under him. Moreover, the ባለጉልት is responsible for the maintenance of law and order in his region. He acted as
a chief judge and gave an administrative justice to his people. He could also raise a regional army from his region and command them during the times of regional or national crisis. ባለጉልቱ አብዛኛውን ግብር ለራሱ አስቀርቶ የተወሰነውን ከፍሎ ለማዕከላዊ መንግስቱ ወይንም ገዢው ይልካል። ከዚህ በተጨማሪ ባለጉልቱ በሱ ስር ያሉትን አርሶ አደሮች ጉልበት በነፃ የመጠቀም መብትም ነበረው። በአጻፋው ባለጉልቱ የሚከተሉት ግዴታዎች ነበሩት። እነሱም በሱ አካባቢ ሰላምና ስርዓትን ማስጠበቅ፣ ለአካባቢው ዳኛ ሆኖ ማገልገል፣ ለአካባቢው ማህበረሰብ ፍትህን መስጠት ግዴታ ነበረበት። ባለጉልቶች የየአካባቢያቸውን ወታደሮች ቁጥር ማሳደግ፣ የአካባቢና ብሔራዊ ቀውስ ወይንም ችግር ሲመጣ ወታደሮችን ይዞ በበላይነት በመምራት ለማዕከላዊ መንግስቱ የመዝመት ግዴታም ነበረባቸው። Generally, the Gul system had served two very important purposes in the medieval Christian kingdom. Firstly, it helped the kingdom to maintain large territorial army during the period, because almost every Balagult was responsible to recruit soldiers from his region and command them. Secondly, it generally simplified the tasks of administrating the vast Christian kingdom of the period. The empire was divided into different minute pieces, in which each Balagult maintained the peace and security of his region. በአጠቃላይ የጉልት አሰራር ስነ ዘዴ በመካከለኛው የክርስቲያን ንጉስ ግዛት ላይ ለሁለት ዋና ዋና ተግባራት ያገለግል ነበር። እነሱም በመጀመሪያ የከፍታማ ቦታ የክርስቲያን ንጉሳዊ ግዛት በጊዜው ትልቅ የወታደር አቅም እንዲፈጥር አድርጎታል። ምክንያቱም ሁሉም በሚባል ደረጃ ባለጉልቶች በየአካባቢያቸው ወታደሮችን በመመልመል የመምራት ግዴታ አለባቸው። ሁለተኛ በወቅቱ የክርስቲያን ንጉሳዊ ግዛትን የአስተዳደር ስራ ቀላል እንዲሆን አድርጎታል። የክርስቲያን ንጉሳዊ ግዛት በተለያዩ ትንንሽ የአስተዳደር መዋቅር የተሰነጣጠቀ ሲሆን እያንዳንዱ ባለጉልት በአካባቢው ሰላምና ጸጥታን የማስከበር ግዴታ አለበት። The mobile natures of the royal court was another main features of the medieval period Christian Highland Kingdom of Ethiopia. Unlike Aksum and Lalibela, from 1270 until the establishment of Gondar in 1639, there was no permanent capital city. Instead, the kings ruled from moving and roving capitals. The districts of Shwa, such as Menz, Tagulet, Bulga, Yerer, Intoto, Menagesha, Wachacha, Fori, and Zukwala served as temporary centers of royal encampments. The kings moved from one region to another, followed by their court officials, soldiers, and other camp followers. The kings and their dignitaries lived in tents, while other camp followers lived in temporary huts. As a result, there were no permanent structure like palaces and castles. The royal court constantly moved from region to region during the period was 1. Partly to obtain fresh supplies or provisions for the large numbers of camp followers. Second, to alleviate shortage of firewood. Third, to control rebellions by making their seats at nearby sites, or to check rebellions in the region. As a result, there was no relative peace and stability in the Christian Highland Kingdom during the early medieval period. There were no standing structure like castles and palaces during this time. Moving capital also had a negative consequence on environment. In fact, after the middle of the 15th century, some of the kings tried to stay at one place for many years. For instance, King Zara Yaqub, who ruled from 1434 up to 1468, founded the town of Debre Birhan in 1454 and subsequently lived there for 14 years. ሌላኛው የመካከለኛው ዘመን የክርስቲያን ንጉሳዊ ግዛት መገለጫ የንጉሶቹ ቤተ መንግስት ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ የተለመደ መሆኑ ነው።
የጎንደር ከተማ በ1636 በፋሲለደስ እስክትመሰረት ድረስ በጊዜው ሁሉ ልክ እንደ አክሱምና ላሊበላ አይነት ቋሚ የንግስና ከተማ አልነበረም። ንጉሶቹ ዋና ከተማቸውን ከቦታ ቦታ ሲለዋወጡ የኖሩ ናቸው። ከበታች ኃላፊዎቻቸውና ወታደሮቻቸው ጋር በግዛታቸው ላይ ከቦታ ቦታ ሲዞሩ የኖሩ ናቸው። በወቅቱ ንጉሶችና ከፍተኛ ኃላፊዎቻቸው ድንኳን ጥለው ሲኖሩ፣ ሌሎች ተከታዮቻቸው ደግሞ በጊዜያዊ ጎጆ ይኖሩ ነበር። በዚህ ምክንያት የቆመ ቤተ መንግስት ወይንም ግንብ የለም። በመካከለኛው ዘመን አብዛኛውን ጊዜ የምስራቅ ሸዋ ጉባ ሀገር ኮረብታማ ቦታዎች ላይ ቤተ መንግስቶቹ ሲዘዋወሩ ኑረዋል። በእርግጥ አንዳንድ ንጉሶች ከ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ በኋላ ከአንድ አካባቢ ለበርካታ ዓመታት ለመቆየት ሞክረዋል። ለምሳሌ ዘርዓ ያዕቆብ ከ1434 እስከ 1468 የገዛ ሲሆን በ1454 የደብረ ብርሃን ከተማን መስርቷል። በዚህም ለ14 ዓመታት ቆይቷል።